Inani kapait ang kahimtang sa itong mga kaigsuunan dito sa Asturias ug sa Balamban. Karon nanawagan ko sa mga vloggers na gustong mutabang diri dapita kay grabe gyud kilahang kahimtang. Halos tanan balay dito tumpag og nangaanod sa baha. Baong halos pud mga gamit nila masuot kay naanod sa baha. Timing pud kaayo lagi kay nangulikta ta og sanina. Maong nakahatag ta nila bisan pa man og ukay-ukay lang ni. Yo, what's up mga master? So for tonight's video, naan namin karon sa Pitalo. Ako nang i-prepare ang mga donations sa mga sanina para sa nasalanta og bagyo. Ug aside sa amo mga sanina lagi pangdala, nag-prepare for me og 100 pieces ka pack meal. Kani siya nga kaon gumikan kay Kuya Tons. Simple ra gyud ni ang amo ang pakaon. Na ay manok, lumpia og pansit. Lami kay sa pakiramdam na makatabang ka. Bisan pa man og alas 12 na sa kadlaw mi nag-start og dahuman mi buntag na. Kay kita may anaa, maong dili lang yun ta magdinalo sa mga tao nga nangihanlan. Pero dili lang sad pud pwede na magpakanaa ka bisag wala. Og syempre dili sa di basta-basta ato ang Kuya Tons diri kay naa siya pasalad og tubig, muhatag na lang gani mo nang lubos-luboso na lang pud nato. Og pagkahuman na mo i-prepare ang tanan ni diretso na mi diri sa Balamban. Actually ang among plano gid unta dito sa Talisay, pero pagkahibaw na mo naganiday sila tabang diri sa Balamban, mao nang diri namin ni diretso sa Balamban og sa Asturias. Og pag-parking na mo kay maghatag nami sa mga sanina, maunin siya ang nahitabo. Nag-inilugay ang mga tao sa sanina kay wa lagi yun sila'y masuot. Gusto na mo iabanig og maayo ang mga sanina pero dili mahitabo og sabot-sabot tungod kay nangyahanlan yun sila og sanina diri. Naapagani ni request og mga brief og panty bahala daw ginamit na. Master Way sa tanan gihatag nimo. Kung imong makita diri sa sakyan na nag-inilugay sila. Pag una kay naulaw ko kay maora ni among mahatag nga sanina. Kay lagi nakita nato sa mga ubang vlogger na mga bag-o kaayo ilang ipamalit. Maong diri na part nakahila ko pero wala lang nako gipakita. Kay lagi nakita nato kung unsa sila kalipay sa atong gibuhat. Thank you Master Way sa imong hinaba kasi nila. Ug inyong nakita diha, pati sako ila lang gibit-bit para lang yun na makasure nga naa sila'y masuot. Dili man pud pwede na badlungon nato kay lagi panghatag manin nato. Diri sa Balamban ang ilang gipangita nga vlogger kay si Beatmaster, Limebot og si Princess Solomon. Maong palihog lang pud ko og mention nila kay basin matagad ni sila. Era ari kisay pangita nimo? Si Kuala, si Barbie. Barbie Solomon. Master. Og pagkahuman na mo og distribute sa mga sanina, amo na lang pud gi-distribute ang mga pagkaon. So kaoban pud nato si John Paul diri nga vlogger sa Karkar og si Rose Bordado. Og syempre sa team Masterway na si Parkins Vlog og si Miles Lopez. Og syempre karon kay kuyog man nato si Kuya Tons, dili jud na mawala ang iyang mga pag-games, labi na ang kanang pera o kahon. 100 pesos, pera o kahon. 100 pesos. Pera o kahon.